हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण मानू मो यूट्यूब चैनल ओडिया लाइफ केसी क्रिएशन के को पुणी थे स्वागत देख आज आम देखा आ गोटे नोटिस आमर स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस रु डायरेक्टर ऑफिस ओसेपारू रिगार्डिंग स्कूल लेवल एक्टिविटी टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रवेश उत्सव एंड खड़ी छुआ प्रोग्राम 2025-26 ठीक अच्छे। तो देख कौन आमर नोटिस आसी नोटिस लिखाई देख आमर प्रवेश उत्सव और खड़ी छुआ कार्यक्रम विषय लिखाई है तो कौ दिन प्रवेश उत्सव है खड़ी छुआर मार्गदर्शिका आम स्कूल लेवल कौन करवा से तो पेरेंट्स टीचर काउंसलिंग आउ पिला जॉइनिंग सब थिला एटा गोटे आम देखा प्रवेश उत्सव और खड़ी छुआर मार्गदर्शिका है आम केमती कौन करवा से विषय स्कूल लेवल रे विद्यालय परिचालना कमिटी पितामाता अभिभावक और गोष्ठी मध्य शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी नाम लेखार बयस और निपुण ओडिशा कार्यक्रम संबंध में सचेतनता सृष्टि करने प्रवेश उत्सव और खड़ी छुआ कार्यक्रम राज्य आयोजन कराई विद्यालय स्तर में यही कार्यक्रम को पालन करने को सूचना गुड़िक निम्न दिखाई देख कौ दिन कौन कर स्कूल लेवल है प्रथम दिवस कौन कर 2/4/2025 जोटा कि प्रथम एप्रिल 2 रे आरंभ हम दिवस 1 खड़ी छुआ और नामलेखा दिवस प्रथम दिवस टी कह खड़ी छुआ और नामलेखा दिवस है यही दिवस कौन कर विद्यालय टे बड़ करदे देख हाँ विद्यालय यही कार्यक्रम पितामाता और अभिभावक विद्यालय परिचालना कमिटी है स्थानीय स्वयं सहायक गोष्ठी और आदिवासी को सामिल करा ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन कर सामिल कल देन शिक्षक शिक्षयित्री विद्यालय नुआ पिला पारंपरिक रीति रे फूल चंदन देकर स्वागत करेंगे एटा जमी सब बड़े करमती कर नेक्स्ट देख हाथ तैयारी नाम फलक है नाम टैग पिला देकी दरिबा चौकी गोल रे बसैबा है बुझिपार प्रवेश उत्सव अवसर में माननीय मुख्यमंत्री वार्ता को शिक्षक शिक्षयित्री पढ़ी शुणेबे है जहाँ वार्ता देते मुख्यमंत्री से पढ़ी शुणेबे आउ कौन हम ना शिक्षक शिक्षयित्री शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी पिला डाकिकी सिलट रे खड़ी छुआ कार्य करेंगे और समस्त नुआ नाम लेखाइबा पिला किट प्रदान करेंगे खड़ी छुआ कार्यटी साक्षरता स्टल रे करा जिवो है तो खड़ी छुआ कार्य कौन हम आम देखा बर्तमान खड़ी छुआ कार्य है जे खड़ी छुआ स्थान रे आसन सिलट खड़ी कलश फूल चंदन बरकोली पत्र है अरुआ चाउल है ये सब आणिकी कौन कराब है पिला पाखे यही स्थान टी साक्षरता स्टल भितर गोटे साक्षरता स्टल कराब से भितर कराब सेठारे पिला बसाई आसन गोटे थाली रे चंदन फूल दुब बरकोली पत्र खड़ी छुआ स्थान रे झोटी पकाई तापर माटी और पितल ढाल उपर आंब डाल है गुआ घी रखिकी कलश टे रखिब ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन कर विद्यालय रे नाम लेखाइबा आसीथिबा पिला से पितामाता और अभिभावक मानू शिक्षक शिक्षयित्री माने खड़ी छुआ स्थान पाखक नहीं जीवे और धारे बसैबे शिक्षक जनक पर जड़े पिला आसन उपर बसाई से मुंडरे चंदन टीपा लगाई दे दुब बरकोली पत्र द्वारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे ठीक अच्छे। नेक्स्ट कौन करेंगे ना यही कौन कर ना शिक्षक प्रति पिलार हाथ धरिकी सिलट उपर 3टी गोल करेंगे पिलाटी को 2 थर से गोल उपर मड़ाइबा को कहे लिखे लिखिकी है से कौन करेंगे निजे लिखा को हाथ धरिकी करेंगे है पिलाटी जमी आगुरी खड़ी छुआ होता सेमती पिलाटी खड़ी छुई सारापर विद्यालय तरफ किट प्रदान करा कि दिहब किट खड़ी छुआ कार्य शेष पर अतिथि और स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति मानू नहीं पितामाता का अभिभावक विद्यालय परिचालन कमिटी स्थानीय स्वयं सहायक गोष्ठी और आदिवासी मान उपस्थिति रे बैठक आयोजन करेंगे यह बैठक में शिक्षक शिक्षा संबंधी स्थानीय समस्या और प्रसंग उपर आलोचना करेंगे जेपरी निर्धारित बयस पिला नाम लेखा विद्यालय को आसुन पिला नामांकन किपर हो पार है नियमित उपस्थान पिला बढ़ पिला स्वास्थ्य परिच्छन्नता और शिक्षार उन्नति विद्यालय परिचालना कमिटी और गोष्ठी भूमिका उपर सब आलोचना करा ठीक अच्छे।
नेक्स्ट देख नेक्स्ट कौन कर ना शिक्षक शिक्षयित्री बैठक में उपस्थित किसी अभिभावक को से पिलादिन पाठपढ़ा संबंधी अनुभूति गल्प नाना बया गीत गाया को व्यवस्था करेंगे जो मैंने कि पेरेंट्स मैंने अच्छा से मोटिवेट कराब जे आगुरी से केमती जीवन शैली थिला है आउ पाठपढ़ार धारा केमती थिला से विषय कहे किटा आ से कौन कौन सुविधा असुविधा थिला से विषय कहे आ गप गीत नाच कहे करेंगे। बैठक शेष पर शिक्षक पिलामान बड़ श्रेणी में पिला सहित परिचित कराइबे एक पिला दुई तीन पिला सहित एवं चार पांच सब परिचित कराहब एवं विद्यालय भौतिक परिवेश जेपरी श्रेणीगृह शिक्षण सामग्री कार्यालय रोषे घर पानी कल बगीचा खेल पड़िया पीवा पानी स्थान शौचालय इत्यादि पिला देखइबे है केमती अच्छी कौन है यापर शिक्षक अभिभावक पिला पूर्व प्रस्तुत कर विभिन्न स्टूल को बुलाई सॉरी स्टॉल को बुलाई देखइबे से स्टॉल गुड़िक है आमर तुम आगु कही गोटे वीडियो रे साक्षरता स्टॉल संख्या ज्ञान स्टॉल है सृजनात्मक स्टॉल प्रत्येक स्टॉल रे शिक्षक शिक्षयित्री अभिभावक उपस्थित रे पिला सह किसी शिक्षण कार्य करेंगे है किसी कार्य करके देखे साक्षरता स्टॉल रे किसी कार्य संख्या ज्ञान स्टॉल रे किसी कार्य सृजनात्मक स्टॉल रे किसी कार्य करके मोटिवेट कला भाया देखिए साक्षरता स्टॉल रे निम्नलिखित शिक्षण कार्य गुड़िक कर देख फास्ट आसला साक्षरता साक्षरता स्टॉल शिक्षण कार्य एक एटा कोट कराब ना साक्षरता स्टॉल रे प्रथम साक्षरता तापरे संख्या ज्ञान तापर आसीबो सृजनात्मक है शिक्षण कार्य कौन करेंगे है देख शिक्षक पुराना खबर कागज एक टोकई तैयारी करेंगे है गोटे पुराना खबर कागज नहीं गोटे टोकई तैयारी कराब और से किसी अक्षर कार्ड चित्र रखिए स्टॉल को आसीथिबा पिला 4-5 जणिया है एक दल गठन कराब शिक्षक कौन करेंगे ताली मारे और टोकई को दलर जड़े पिला अन्य हाथ को बढ़ेबे जेतेबेले शिक्षक ताली बंद करेंगे टोकईटी जहाँ हाथ में थिबो सेथिरु से गोटे कार्ड बाहर करिवो आउ कौन करिवो ना जदि पिलाटी अक्षर कार्ड बाहर करे तेबे से अक्षर को आरंभ होउथिबा शब्दटी से कहबो है पढ़िकी शब्दटी को कहबो जदि पिलाटी चित्र कार्डटी बाहर करे तेबे सही चित्र उपरे गोटे बा दुईटी वाक्य रे कहबो बा अभिनय करी देखैबो से है देखो फॉर एग्जांपल हला कौन कहबो ना पिलांको परिचित अक्षर जेपरिक च ट म र ग है प न आदि अक्षर एवं ओ यह सहित परिचित चित्र नेबे नहीं चरे देख चरे को चित्र नहीं चिन्हैबे है पिला कहबो एटा कोनटा है कि नहीं मोरे गोटे अक्षर नेबे तार गोटे चित्र काटते नेबे है से चित्र काट रु पिला चिन्हिबो एटा कोन है मोरे मटर बोले मटर गोटे मटर गाड़ी गोटे चित्र करथिबे सेटा से पिला कहबो मटर गाड़ी बोली कि है कि नहीं एमती ठीक अछि तापरे दुई रे कोन करिवे आस करिबा रसगोला एटा हला हमर कोन से गला हमर संख्या ज्ञान वर्तमान आम देखा है देख शिक्षण कार्य दुई रे हमर रहिबो कोन ना संख्या ज्ञान उपरे आस करिबा रसगोला देख शिक्षक पिला मानकु सिलट रे खड़ी द्वारा गोल सीधा गार बंका गार टाणिबा को कहबे है गोल करिया कहबे बंका गार टाणिया कहबे सीधा गार टाणिया कहबे शिक्षक खड़ी द्वारा कलापटारे गोटे बड़ गोल टाणिबे ओ प्रत्येक पिलांकु से गोल रे गोटे गोटे रसगोला करिया को कहबे है गोल करिबे आउ रसगोला करिया को कहबे है एटा गणिबो से गणिबो कि नहीं गणि की कहबो एटा संख्या ज्ञान ऊपर तार धारणा हबो है नेक्स्ट शिक्षण कार्य 3 रे कोन करियो गल्प कथन एटा हबो हमर सृजनात्मक शरीर पिलार विकास है शिक्षक पिलांकु कोन करिवे गोलाकार रे बसैबे आउ लिटरेसी किट रे थिबा गप बा कौनसी आंचलिक गप को नहीं कि सेमानंकु शिक्षक आवश्यक कंढे मुखा व्यवहार करके कहबे हमर जो मास्क तैयारी करा हितौची से मास्क व्यवहार करके शिक्षक प्रथम गपटी को कहबे हैला या पर शिक्षक पिला मानक सह गप संबंधित आलोचना करे पिला भी पिला को चेष्टा करे पिला ने केते बुझिले सेटा को नहीं कि पिला को मध्य कहबा को कहबे जहा फल कि तंगर सृजनात्मक शैलीर विकास घटिबो एटा बाघ बोली से जानि परिबो एटा भालू बोली से जानि परिबो पिला मानक गप संबंधित चित्र आंकी रंग देबा को कहबे आउरी कोन करिवे ना गपरे जो चित्र जा से पिला देखिला जो मास्क रा व्यवहार करके देखाला ताको से मास्क रो चित्र से माने तैयारी करिवे मन धरिनो हाथी ऊपर काट कराला तो हाथी रो चित्र करिवे ठीक अछि नेक्स्ट देन देखो हमर कोन करिवे ना पिला माननकु घरे सुनिथिबा गप कहबा पय उत्साहित करिवे तांकर लोकल लैंग्वेज रे मध्ये गप से माने कहि परिवे द्वितीय श्रेणी पिलांग द्वारा
କୁନି ସଂଗାତକୁ ଗପ ଶୁଣା ଯାଇପାରେ ମାନେ ଆହୁରି ଆମର କ୍ଲାସ 2 ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ଏକ କ୍ଲାସ ପିଲା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗପ କହିବାକୁ କହିକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶା ଯାଇପାରିବ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢିବ ଯଦି 2 କ୍ଲାସ ପିଲା ଗପ ବି କହୁଛି। ଦେନ୍ ଆସିବ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟଲ ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବ ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବ ସଂଖ୍ୟା ଷ୍ଟଲ ରେ ଏମିତି ସବୁ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଥିବ ହେଲା। ଦାନ୍ତ ବୁଟ ହେଲା ଜୋତା ତାପରେ ଆହୁରି ଆମର ଆସିବ ଛତା ପେନସିଲ ହେଲା ତାଲା ଏପଟେ ସେମିତି ତାର ଦେଖ ଆମର ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲା ଖସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ସବୁ କରାଯାଇଥିବ ଯାହାଫଳରେ ପିଲା ମୋଟିଭେଟ ହବ ଟିକେ। ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖାଇ କସ୍ତମ୍ଭର ଚିତ୍ର ସହିତ ଖସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିବେ ପିଲା ଯୋଡ଼ିବ ହେଲା କୋଉଟାରେ କ'ଣ କରାହଉଛି ହେଲା। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶିକ୍ଷକ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିକି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେଇ ପାରିବେ। ସେତିକି ପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାକାରରେ ବସେଇକି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇକି ଚିତ୍ର ସହିତ ଅନ୍ୟ ଚିତ୍ରକୁ ସମ୍ପର୍କକୁ କହିବା ପାଇଁ କହିବେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 2 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ରେ ଆସ ଏଟା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଉଥରେ ଆସ ଫଳ ଓ ପରିବାକୁ ଅଲଗା କରିବା ହେଲା। ଫଳ ଆଉ ପରିବା ଅଲଗା କରିବା ହେଲା। ଏଟା ସୃଜନାତ୍ମକ ବିକାଶରେ ଯିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସୂଚନା କ'ଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫଳ ଓ ପରିବାକୁ ଫ୍ଲାସ କାର୍ଡ ଦେବେ। ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଫ୍ଲାସ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି କରିଥିବେ। ଶିକ୍ଷକ ମଝିରେ 2ଟି ଝୁଡ଼ି ରଖିବେ। ପିଲାମାନେ ପରିବା ଓ ଫଳକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ କହିବେ। ପିଲା କରିବ ନିଜେ ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଦଳ କରାଇବେ। ଝୁଡ଼ିରେ ଫ୍ଲାସ କାର୍ଡରେ ଥିବା ପରିବା ଓ ଫଳର ନାମ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପରିବା ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଫଳ ନାମ କହିବେ ହେଲା। କୋଉ ଫଳଟା କ'ଣ କୋଉ ପରିବାଟା କ'ଣ ହେଲା ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। ଅଲଗା କଲା ପରେ ଦଳ କରାଯାଇଥିବ ତ ଗୋଟେ ପଟେ ପରିବା ଥିବ ଗୋଟେ ପଟେ ଫଳ ଥିବ। ତ ଫଳ ଦଳର ପିଲାମାନେ ଫଳର ନାଁ କହିବେ ଆଉ ପରିବା ଦଳର ପିଲାମାନେ ପରିବାର ନାଁ କହିବେ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବେ। ସଂକ୍ଷେପଣ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାବାସୀ ଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ହେଲା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2। ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3 କ'ଣ ନା ଘରକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ିବା। ଦେଖ ଏମିତି ଘରର ଚିତ୍ର ଥିବ ହେଲା। ଚିତ୍ର 4ଟା ଥିବ ତାରୁ ପ୍ରଥମେ କୋଉଟା ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପିଲାମାନଙ୍କର ହବ ହେଲା। ଏମିତି ଚିତ୍ର ଦେଲେ ପିଲା କହିବ କୋଉଟା ପ୍ରଥମ ହେଲା କୋଉଟା ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଉଟା ତୃତୀୟ ହେଲା କୋଉଟା ଚତୁର୍ଥ କୋଉଟା ତୃତୀୟ ଆଉ କୋଉଟା ଚତୁର୍ଥ ସେ ପିଲା ମାର୍କିଂ କରିବ ହେଲା କହିବ ପାଟିରେ ହେଲା ଓରାଲି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ସୂଚନା କ'ଣ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଦିଆହେବ ଆଉ ସାନରୁ ବଡ଼ କରିକି ପିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇବ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଲଗା ଚିତ୍ର ନେଇକରି ବଡ଼ ଆଉ ଛୋଟର ତାର ଧାରଣା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସୃଜନାତ୍ମକ ଷ୍ଟଲରେ କ'ଣ କରିବ ହେଲା। ସୃଜନାତ୍ମକ ଷ୍ଟଲରେ ହାତ ଛାପ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଲା ଛାପ କଳା ହେଲା। ପିଲା ଏମିତି ଚିତ୍ର କରିକି ହାତରେ ଲଗେଇ ପାରିବ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିବ ଏମିତି ଛାପ କରିବ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ହେଲା। ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପ ବନେଇକି ଆମର କ'ଣ କରିପାରିବ ଗଛ କରିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଛ ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପରେ ହିଁ ହେଇଛି ହେଲା। ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରିବ। ଏଟା ସୃଜନାତ୍ମକ ଶୈଳୀର ବିକାଶ ଘଟିବ ଏମିତି କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ ତ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ହାତ ଓ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ କଳା ବ୍ୟବହାର କରିକି ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଳନା ସଂସ୍କୃତିର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାହବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦରକାର ଡ୍ରଇଂ କାଗଜ ଦରକାର ଆଉ ତୁଳି ଦରକାର। ଏଟା ହେଉଛି ସୃଜନାତ୍ମକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏସବୁ କରିବ। ଆମର ମସଲର କ'ଣ ହବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ହେଲା। ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ମୋଟର ସ୍କିଲ୍ଟା ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି କିମ୍ବା ହାତକୁ ରଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼େଇକି କାଗଜରେ ଛାପ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ଛାପ ଦ୍ୱାରା କୀଟ ପଶୁ ଗଛ ଫୁଲ ଭଳି ସରଳ ଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ମୁକ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। 2ରେ କ'ଣ କରିବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ସୂତାରେ ପ୍ରତିଛବି ଅଙ୍କନ କରାହବ। ଦେଖ ସୂତାରେ କରାହେଇଛି ସୂତା ଓ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନା ସମନ୍ୱୟ ଏଟା ବି ଆମର ସେଇ ସୃଜନାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ହବ।
ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ 12 ରୁ 15 ଇଞ୍ଚର ସୂତା ଗୋଟେ ଦରକାର ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରାହବ A4 ସାଇଜ ପେପର ଦରକାର, ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦରକାର ହେଲା। କାଗଜରେ ଆମର କ'ଣ କରାହବ ଆମର ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏମିତି ଚିତ୍ର ସବୁ କରାହବ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ଲେଟରେ ଗୋଟିଏ ବା ଅନେକ ରଙ୍ଗ ମିଶାଇ ରଖିବେ। ଗୋଟେ 12 ରୁ 15 ଇଞ୍ଚର ସୂତାକୁ ନେଇକି ବୁଡ଼େଇବେ, ବୁଡ଼େଇକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ A4 ସାଇଜର ଅଧା ମୋଡ଼ି କରିଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଲିଦେବେ ହେଲା। ରଙ୍ଗରେ ଭିଜିଥିବା ସୂତାକୁ A4 ସାଇଜ କାଗଜରେ କ'ଣ କରିବେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କରିକି ରଖିବେ ହେଲା। ସୂତାର ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଭାଗ କାଗଜର ବାହାରକୁ ରଖିବେ, ଯେପରି ସୂତାକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ଟାଣି ହବ ହେଲା। କାଗଜର ଅନ୍ୟ ପାଖଟି ରଙ୍ଗ ସୂତା ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ଦେବେ ହେଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି ରଖିବେ ହେଲା, ରଖି ଚାପି ଦେବେ। କ'ଣ ହବ ନା ଶେଷରେ ବାହାରକୁ ସୂତାଟି ଟାଣିବେ, ତାପରେ କାଗଜକୁ ଖୋଲିଦେବେ। ଏହି ଉପାୟରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଛବି ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଖେଇଦେବା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। 3ରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା ହେଲା। ଏମିତି ପତ୍ର ଆଣିକି ଆମେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ହେଲା, ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହବ ହେଲା। ଜାଣିପାରୁଛ, ଏଠାରେ ବି ସେଇ ସୃଜନାତ୍ମକଶୀଳ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ହବ। କ'ଣ ନବ ପତ୍ର, ରଙ୍ଗ ଆଉ କାଗଜ ନେଇକି କରିପାରିବ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା କରିପାରିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ରହିଲା ପରିବେଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାଗିଦାରିତା ପାଇଁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ନିହାତି କରାଇବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବେ ଯେ ମୁଁ ନିୟମିତ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବି, ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି, ନିୟମିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, ଅଭିଭାବକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନିଜକୁ ପରିବାରକୁ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଯୋଡ଼ି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରାଇବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଶପଥ ପାଠଟା, ଏଇଟା କରାଇବ ନିହାତି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ 1ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଦିବସ 1 କଥା ଦେଖିଲେ, ଦିବସ 2କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।